Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, good morning to you. Azim mau mandi, mandi, mandi. Azim, 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 bapak ndak uyuh. Lagi. Tendang lagi. Tendang, kuatkan kakimu. Aja. Ajim, angis. Ajim mau angis. Ajim mau mandi. Angis lagi dia. Ajim mau mandi. Angis. Ini cara bapak kasih mandi. Ini cara bapak kasih mandi. Kasih bersih. Tak ini yang anu lah tante, yang tutup. Yang sempat. Besar pula. Mula buka pakaian. Azim. Lepas itu masukkan azim. Lepas itu simpan azim dalam selimut. Dituala. Beginilah lupa azim lepas dibalut tularang. Buka apa? Buka dengan air tuang. Buka dengan air semua. Sedap. Kena.
Jadi aurat nih kan kalau nampak lolo tuh. Kenapa enggak? Apa? Siap. Alas. Kan? Ini kunci kan?